नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक होबो। आज होछि अगस्त मास 5 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी कंकरेई हाईस्कूल छक अनुगुल रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष प्रथम रजनीर नाटक यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी। सालिया साही भुवनेश्वर रे आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। मुंडुरी बेढ़ा खमार अनुगुल रे आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धा टाउन खोर्धारे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। पेड़ी पथर अनुगुल रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। जगन्नाथ मंदिर मेलन पड़िया छेंडीपदा अनुगुल रे आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी। चांदपुर रणपुर नयागढ़ आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। महिधरपुर अनुगुल रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गुडुम खेल पड़िया खोर्धारे आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। भगीपुर मुंडुली कटक रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। रसुलगढ़ दुर्गा पूजा पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार पंचम रजनी। अमरावती पड़िया चटीघर छतिया जाजपुर रे आज पुणी थरे सेई नाटक हायदर। यात्रा दुर्गा मंदिर तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप अगस्त मास 10 तारिख रु तार प्रथम कैंप आरंभ। स्थान माँ तारिणी यात्रा कमिटी काईसिरी डेंगाबाड़ी भुवन ढेंकानाल। दुर्गाश्री गणनाट्य तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप अगस्त मास 6 तारिख रु अगस्त मास 9 तारिख पर्यंत। स्थान जाँला खोर्धारे। अपेरा राज दरबार तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप अगस्त मास 8 तारिख रु अगस्त मास 11 तारिख पर्यंत। स्थान दानगदी जाजपुर। नाट्य मंडप तार आखड़ा घरे नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। रचना व निर्देशना हर बारिक, संगीत मिहिर महांती, गीत निगम मिश्र। अपेरा श्री मंदिर तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप अगस्त मास 6 तारिख रु अगस्त मास 10 तारिख पर्यंत। स्थान बालीगुआली पुरी रे।
ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ତୃତୀୟ ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ନାଟ୍ୟକାର ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଓଝା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପଟିଆ କିଟ୍ ରୋଡ୍ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କୁମାର ବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତାର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଶହୀଦନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖ ବୁଧବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ପଡ଼ିଆ କିଟ୍ ରୋଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗାଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଆଜି। ସ୍ଥାନ ରସୁଲଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।